هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سنة TV سبنا لجل كلو أنبياء بلد نفوني أسلمك فلكين ودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيني مسابين في ألك هرك أني أوي وتمنين قفة أو قادم أخو أمي كان من كننا أودي قرآن نورا كناي قرآن نورا كناي أمي ولندا من كنا أودي أدعية القرآن الكريم جو من يومنا القرآن كننا أمي كفما أدعو دكا ما ميمك كنا ينما أوني وينفعني أنكرماني دكتور سعيد محمد درسلي أقادم أخو سيدا تمنين كننا أيدا سي دو مما أودي دو ننا سورة من كنا سورة البقرة نوي القرآن سورة فلاني o alqur'ana sura flana o dalen do sura min ga o dalali sura o la o sura in konnana ay do fo on ni do mi no nana Allah taala ka jeni man badon neka noy nabila ibrahim ay ani adine ismaila manan minani masata dai u ya mariya ku ka alkaba injo o la hala konnana ku to bara man bay kelila ye do kamin fo Allah taala ye nyini faminu nyini Allah taala bulu an kara mo be ka kuma anye olu de ka ola ya jirana ka fo nabila ibrahima utme ka bara nyman te ngo bara nyman na ta bela jini we ka joro famina o de bara minani ubulu ani fona o kara mawye maminu nu ko dama ka ti Allah taala la aka sidin ko numa ako sira do korot mabbe o ka sigi ale Allah taala ma ola o temenen ko fa ya jirana ka fo nabila ibrahima do kerengere min do ka o do muhammadu sallallahu alaihi wasallam o min yekiden kerengere kata an laban mauma kadon ga ko nabila ibrahima do ke ola ka nyini masabain bolo ala kam magankaw ala ku garzigen nabi numana ala ku garzigen tidena min me bo o yera la nu yera dodo kadon ga fanga sigira ko mene adasira umma halisa o aya ten konnana o do ten kono faminu me akono an kuma bi akara mo ma ka tan ni waranga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين منزل التوراة والإنجيل والفرقان ثم الصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أمي فولين يشي سنة TV سافانا جماما إن كنينغا n'o ye kuranna noro kɛnɛ kuranna noro kɛnɛ min n'a y'a lase sisan waati ninnu na kuranna duwawu ma ala wale minnu n'olu bɛ kuranna kɔnɔ comme Ustaz Muhammad ye kuma ɲɛbila kɛ cogoya min na Allah subhanahu wa ta'ala a ka kitabu in kɔnɔ a ka jɔn ɲumanw o ye ala wale minnu kɛ a ye olu dɔw lakale an ye an ko ni maa min ka duwawu i bɛ lahala min na o bɛnna olu ma fo cogo tɛ se ka tɛmɛ o kan o tuma i ka ɲi i k'o dɔn sabu duwawu jaabili laɲini sɔrɔli ayiwa sababu de bɛ a la min b'a kɛ ale yɛrɛ bɛ lahala min na ale yɛrɛ bɛ taa sira min na ke yɔrɔw bɛ a la ke waatiw bɛ a la ani kɛcogow fana bɛ a la o tuma kɛcogo fanfɛla la kɔni a tɛ se ka tɛmɛ ninnu ta kan bɔ yen e bɛ ka fɛn min ɲɛɲini ala ka jɔnɲuman minnu bɛ yen nɔ n'a fɔra cidenw bɛ o la
bal ulul azmi ala teriw be o la o ye duwawu ɲɔgɔnna kɛ ka bɛn ka lahala in ma ne sera ka ale ta ɲɔgɔnna fɔ fɔcogo kɔni fanfɛla la kɔni alhamdulillah o sera dan na o tuma duwawu ninnu a nafa ye nin de ye ka se ka ladɔn kumadenw wolomalen don kosɛbɛ ayiwa a bɛ se laɲini yɛrɛ yɛrɛ de ma an b'o de la sa an ko an ye aya dɔw duwawu dɔw an ye dɔ fɔ olu la halisa an b'o hukumu de kɔnɔna na hakili an ka sigi laban in na suratul baqara aya 100 ani 20 ani 9 an kun ye dɔ fɔ o la nka an ko o ye aya min ye duwawu b'a kɔnɔ a daminɛna ni rabbana ye nka duwawu min de don duwawu kɛrɛnkɛrɛn de don nin cogoya in na ka bɔ ala ka jɔn fɛ duwawu min fana a jaabira a banna o to yen nɔ tuguni o ɲɔgɔnna tɛna kɛ maa ye o de kama sira dilen tɛ anw ma k'a fɔ an k'o duwawu ɲɔgɔnna kɛ ko rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ibrahim alayhi salam a n'a denkɛ ismail o bɛ ka alikaba de jɔ makan sigili la maa minnu ye makan sigibagaw ye olu bɔnsɔnw na sa ko ala ka ciden dɔ ci o la ka tara u ma ka b'u yɛrɛ kun na min y'o dɔ ye an ko o kɛra ka ban o kɛra jɔnni ye an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam o de kama ale yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko ale de ye ibrahim a fa ibrahim ka duwawu ye ibrahim duwawu min kɛ o duwawu in jaabira o tuma na e mana jama dɔ fara ɲɔgɔn kan walima hali i ye dugu dɔ sigi i ye ko dɔ sigi ayiwa nin tɛ duwawu ye k'a fɔ ko baabu dayɛlɛlen don halisa nin datugura ka ban k'a fɔ e kana fata o fɔ ayi o datugura ka ban alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ye cidenw laban ye ciden wɛrɛ tɛ yen nɔ tuguni o tuma na o tɛ se ka bɛn k'a fɔ i k'o fɔ jama dɔ ɲɛna ko ciden ka bɔ u la a tɛ se ka bɛn k'a ɲɛsin maa dɔ ma e ɲɛ bɛ denmisɛnnin dɔ la taamasiyɛn ɲɛma ni fɛn dɔ la ala k'i i bɛ se ka duwawu dɔw kɛ o ala k'i kɛ ayiwa dɔnnibaga ye ala k'i kɛ ala siran ala k'i kɛ waliju ye nka ala k'i kɛ nabiyimɛ ye o tuma na ciden ye o duwawu in ayi o ye dantɛmɛ ye duwawu la a bɛ fɔ o ma al-i'tida fi du'a komi n'olu tɛ kɛ o tuma na ni duwawu nin banna o kɔfɛ de duwawu in u ye ala wole a ka ciden min ci o bɛna baara minnu kɛ a kan ka kɔbɔ minnu kɛ o damagara o de la yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim o tuma o y'o duwawu de kɛ o tuma na a bɛ kɔn bɛɛ lajɛlen nɔrɔlen bɛ ayiwa min bɛna ci o cira ka ban o de ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam a kan ka baara minnu kɛ olu fana de fɔra o la sa n'a fɔra k'a fɔ nin duwawu in yɛrɛ jati k'a fɔ o tuma na o kɔni o kɛra ka ban o babu dayɛlɛlen tɛ o la min ni a ka kan anw kan k'o ɲɔgɔnna de kɛ ni lahala n'a ɲɔgɔnna ninnu o tuma na o ye jumɛn ye jama dɔn e y'o fara ɲɔgɔn kan ka jama sigi o ma ban o dannen tɛ k'a fɔ e ka taa dugu kura sigi sabu sisan ka dugu kura sigi ayiwa fɔlɔ o kun ka ca kosɛbɛ ka wuli ka taa sigi sisan minnu sigira ka mɔgɔw bɛ ka ayiwa olu de fa ka taa nka e bɛ se ka taa kin kura sigi quartier kura sigi komi e bɛ se ka taa jɛkulu kura dɔ sigi baarakɛ yɔrɔ o bɛ taa ka se o dɔ sigi jɛkulu minnu bɛ jɛ ka baaraw kɛ association ɲɔgɔn e bɛ se ka t'o sigi o tuma na n'o kɛra sa e ka duwawu dɔ fana ka kɛ k'a fɔ ala ka maa ɲuman bɔ ninnu na bilasiralikɛla ɲuman ala an b'i deli o ka bɔ ninnu na o kana taɲa o la fiyewu waati o waati a k'a sɔrɔ maa b'u cɛ ma maa minnu b'u bilasira o tuma o duwawu bɛ kɛ u kana dɛsɛ maa la maa min b'u bilasira nin ciden min fɔra a fɔra k'a fɔ o bɛ fɛn minnu kɛ ayiwa maa dɔw bɛ yen nɔ Allahu subhanahu b'olu bila o sira kan u bɛ taama o sira kan ciden k'a bɛ mun kɛ yatlu alayhim ayatika a b'i ka ayaw kalan u kan wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim a b'u ladɔnniya kitabu la ni kodɔn a b'u seniya ka bɔ nɔgɔw ma o baara min filɛ nin ye
o baara in dannen tɛ cidenw ma cidenw b'o baara in kɛ maa minnu fana bɛ tugu ko olu fana b'o baara in kɛ o tuma na o ɲɔgɔnnaw siga t'a la olu b'an cɛ ma dɔnnibaga minnu ye maa ɲumanw ye dɔnniya b'u bolo u yɛrɛ bɛ sira ɲuman kan u bɛ maaw bila o sira kan o tuma n'i ye sigi min ayiwa n'i kɛra k'o labɛn walima i taara sigi min kɛnɛ kan jama min ka ala deli mun kosɔn o maa suguya ka bɔ o la ka ala deli i yɛrɛ fana ye i ka bɔnsɔn dɔnnibaga bɛ b'o la cogoya min na sabu o de ye kɔrɔta ye koyi i yɛrɛ bɔnsɔn dɔnnibagaw ka b'u la maa minnu ye ayiwa ala ka jɔn ɲumanw ye u bɛ maaw bilasira sabu o min filɛ nin ye o de bɛ laban koyi ko in bɛɛ lajɛlen mana fɔri ka ban ayiwa diɲɛ kɔnɔ ta ani a avenir ninnu sabu ni diɲɛ avenir kɛra dɔrɔn ayiwa n den don dɔ la a ka kɛ colonel walima a ka kɛ général walima a ka kɛ ayiwa ingénieur walima a ka kɛ ministre walima a ka kɛ fɛn o bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ayiwa ci ka bɔ yen nɔ k'a kɛ komi a ma kɛ n'a tigi sara ka ban o y'o bannen ye hali n'u mana monument dɔ jɔ sanu ni warijɛ la o y'a bannen de ye a kɛra fu de ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan ayiwa min bɛna to o ye maa minnu tun bɛ ala ka sira kan ka maaw bila ala ka sira kan o tuma n'o bɔra e ka bɔnsɔnw na walima i ka jama sigilenw na o de ye kunkɔrɔta ye i ma alikiyama jɔ kɛnɛ kan o de ye samantiya ye i ma fana alikiyama jɔ kɛnɛ kan sabu o samantiya min filɛ nin ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sara n'i ka baara de ye nka n'o bɔra e la o tuma na o ka duwawu min bɛ se i ma i b'a nafa sɔrɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan n'a bɔra e la e fana ye sababu minnu kɛ mun kosɔn ale ka na hali o duwawu yɛrɛ fana o fana sama bɛ se ma alikiyama jɔ kɛnɛ kan o tuma na an ko nin ye taabolo ye k'o yira an na k'a fɔ n'an ye jama min sigi an ka ala deli mun kosɔn o jama in ayiwa maa minnu b'u bila ala ko kan o ka bɔ o jama in na komi ibrahima alayhi salam ani a denkɛ ismail u bɛ ka nin dugu in sigi ala dun y'u ladɔnniya k'a fɔ nin dugu min bɛ dugu lahɔrɔmalen maaw de bɛ k'a sigibaga ye o tuma ka ala deli ala ka ciden bɔ u la k'o mankutuw fɔ an ko olu ta in kɔni olu jaabira o de kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam o tuma na o baabu dagalen tɛ k'a fɔ an fana ka ala deli k'a fɔ ciden ka bɔ an ka jama dɔ la nka maa ɲumanw minnu bɛ taama ciden nɔ la o duwawu kan ka kɛ alhamdulilahi olu tɛmɛna mantonw la maa minnu cidenya kɔni tɛ yen nɔ nka o kɛra nɔrɔ de ye koyi a nɔrɔ in hali u salen kɔfɛ walahi nɔrɔ in de tora sabu e k'a lajɛ an filɛ ayiwa kitabu mara yɔrɔ min na n'o ye nin bibliothèque min filɛ nin ye ayiwa jamiatu sahil université sahil alifaruku la yan nɔ n'i donna a kɔnɔna in na ka gafe ninnu lajɛ ayiwa maa minnu tɔgɔ sɛbɛn bɛ gafe ninnu kan a dɔw fatura san 100 yirigaw nka an bɛna nafa sɔrɔ ka gafe ninnu na o nafa senfɛ an bɛ duwawu kɛ u ye ala ka hinɛ u la o tuma na olu minnu filɛ nin ye o ɲɔgɔnnaw ala kɛra ka mantonw na sallallahu alaihi wasallam olu bɛ yen olu tɛmɛna olu bɛ yen sisan ayiwa o bɛ na fana an fana bɛ alahu subhanahu wa ta'ala deli ala k'an kɛ u ɲɔgɔnnaw ye k'u ɲɔgɔnna caman bɔ an ka bɔnsɔnw fana na n'o ye maa minnu u bɛ ala ta fɔ ala ka jɔnw ye yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ka maaw ladɔnniya ala ka kitabu la kuranɛ la ka maaw ladɔnniya kodɔn na ni dɔnnibagaw ko k'o ye ala kɛra ka taasira ye sunna ye wa yuzakihim ka maaw seniya ka bɔ fulankafuya ma o tuma an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala deli ala k'o duwawu ɲɔgɔnna jaabi an fana ye ni maa ɲumanw ye maa minnu bɛ bɔ an ka jamaw la ni maa ɲumanw ye maa minnu n'olu bɛ bɔ an bɔnsɔnw fana na n'an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ ni u ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala masa in deli o la wala ustaz muhammad nin ye ayiwa duwawu min nana ala wale min nana nin aya in na n'o ye aya 100 ani 20 ani 9 suratul baqara kɔnɔna na nka an ko duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen don naam innaka anta al-azizu al-hakim an ko ayiwa duwawu a bɛ taa laban ni ala ka mankutu min ye ala ka mankutu ka ca o tuma na i bɛ ka laɲini min kɛ o ni mankutu min ka kɛ i bɛ duwawu laban ni o de ye ko sabu e de ye al-azizu e de ye masaba ye
al-izzatu o ye bonya mi maa mi ayiwa fɛn min a ka bonya fɛn tɛ se ka bɔ a ta la o de kama a bɛ se ka fɔ diɲɛ masakɛ dɔ ma n'a ka mara ye a ta yɛrɛ ye koyi k'a fɔ ko aziz sabu masakɛ walima ɲɛmaa bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye nka mara t'a ta ye a yɔgɔyɔgɔlen de dɔn komi an b'o lahalaw dɔn cogoya min na a bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ mara in kɔni de b'a bolo n'a ye ko bila yɔrɔ min na o yɔrɔ in na kɔni o dɔn na a bɛ yen o tuma na o de ye aziza ye hali maa min n'i ma kɛ faama ye o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ i ye komi n'o kalifalen b'i ma o de kama Alahu subhanahu wa ta'ala ko walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin o tuma na mu'min bɛɛ lajɛlen o bonya in ni o sɛmɛ o dɔ b'i ye nka dafalen o ye jɔn ta ye Alahu subhanahu wa ta'ala al-hakimu kodɔn masa kodɔn yɛrɛ min kan ka bila yɔrɔ min na a ka bila yen nɔ o tuma na o ye Alahu subhanahu wa ta'ala o ye duwawu in kɛ ka tila k'a laban ni o ye o tuma na o maa min n'u ye Ala wele k'a fɔ o ka bɔ ninnu na o bɛ na waati min na Alahu subhanahu wa ta'ala e ka kodɔn e de b'o labɔ Ala y'a dantigɛ ka bɔ t'olu bolo ka bɔ olu bɔnsɔn na olu bɔnsɔn fana bɛ na kɛ bulondaw de ye o a bɛ bɔ minnu na o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka kodɔn o b'o de bolo o bulonda ninnu yɛrɛ la a bɛ na kɛ maa kelen jumɛn ye o ye Alahu subhanahu wa ta'ala o b'ale ka kodɔn de kɔnɔna na o tuma i b'a ye nin mankutuba fila in ni aya in labanna ni o ye duwawu in labanna ni o ye o bɛ bɛn o ye Alahu subhanahu wa ta'ala Ala deli fɛn min na mana an ko u ye duwawu min kɛ hali ni o ko banna o tuma na a taamasiyɛn min bɛ yen nɔ walima min n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ n'aw mako bɔ o fana na an mana fɛn min sigi jama min sigi an mana min to an kɔ ɲuman ka bɔ o la an fana bɛ Ala deli Ala k'o fana jaabi an ye komi nin jaabira cogoya min na o tuma na halisa ayiwa Sunna TV sabanan jama k'a fɔ an bɛ kuranɛ duwawu kan kuranɛ duwawu ka bɛn kuranɛ nɔrɔ sigi ma ka bɛn kuranɛ nɔrɔ sigi ma a bɛna hukumu de kɔnɔna na n'o tɛ hakili la fɛn min ye duwawu ni Ala ko sumaw o kɛnɛw fana bɛ Sunna TV la ayiwa an hakili la Imam Wage a ye caman kɛ o la a b'o o kɛnɛ ninnu a b'olu ɲɛnamaya nka o bɛɛ lajɛlen o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn dafa de o tuma na nin ye kɛrɛnkɛrɛnyɛma kuranɛ duwawu minnu nana kuranɛ kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu la wala naam ni ye Nabila Ibrahima ka duwawu ninnu lajɛ i b'a sɔrɔ a ye duwawu in kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ma n'o ye Maka ye naam ka dun ka fa ɲini o ye Alahu Taala k'o sabati ka hakilisigi ɲini fo ka na se n'o ye Alahu Taala ka maa bɔ u la maa min ye u yɛrɛ dɔ ye kosɛbɛ naam o la a bɛ komi Nabila Ibrahima ye duwawu min kɛ nin ye ɲɛsinnen don Makankaw ma o la duwawu in anw bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la ou bien an ma dɔ sɔrɔ duwawu in na ayiwa o ɲininkali o nafa ka bon kosɛbɛ sabu duwawu minnu filɛ nin ye o jaabira ka ban o tuma na e ta ye fɛn jumɛn yala e ka nin yɔrɔ walima e ka nin yɔrɔ t'a la n'o tɛ a ko ni jaabira ka ban Ala y'u fo a ye fɛn minnu ɲini o jaabira o jaabi in sa yala anw nin yɔrɔ bɛ a la wa a dɔw bɛ yen nɔ o tuma na o bɛnna maa dɔw ka bɛn o ka sigili ma yen nɔ o ye dɔ sɔrɔ a la alhamdulilahi anw minnu bɛ k'a kuma fɔ walima minnu sigilen bɛ ayiwa ka kuma in k'a lamɛn minnu b'a kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ jamakulu caman bɛ yen nɔ olu fana ye dɔ sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnyɛma fɛn min ye maa fɛn fɛn e taara hiji la e taara umra ye waati dɔ sigi Makan e yɛrɛ b'a dɔn i ye dɔ sɔrɔ Makan lahɔrɔma in na o tuma na o sɔrɔ la o kɔfɛ sa laban min ni o nana kɛ an k'o duwawu min o jaabira o tuma o jaabira a kɛra ayiwa kɛrɛnkɛrɛnyɛma k'a fɔ a ka bɔ olu la n'anw fana bɛ bɛn sɔrɔ a la sabu an bɔra a nɔ ma n'i y'a ye anw sigilen bɛ an bɛ ka kuranɛ ko fɔ an bɛ ka alakira ko fɔ a bɛɛ lajɛlen nin duwawu in de ye o a bɔra olu la n'o ye Ibrahim ani Ismail olu bɔnsɔn ye nka fɛn min ye a tɔnɔ a nafa o walankatara ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ma diɲɛ bɛɛ i ta sɔrɔ a la fo maa kunnango
fo maa kunango wala o tuma na olu de ma fɛn sɔrɔ a la o kunangoya olu fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ walima o bɛ ɲɔgɔn duguma sabu n'i ko kunnajɛya olu bɛ ɲɔgɔn sanfɛ ka yɛlɛ ka taa a sanfɛ ta kunnajɛya sanfɛ ta an bɛ Ala deli Ala ka an fara o jamakulu de kan kunangoya kɔni o ye dingɛ de ye ka taa o tuma na dɔw bɛ taa fo a duguma yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o tuma na olu kɔni b'o halaki ni o tacɛn kɔnɔna na olu dɔw tɛ minnu Alakira sallallahu alaihi wasallam Alakira ko an t'a la u ma tugu a la k'a fɔ an t'a la k'a kɔniya ayiwa ka tila k'a kɛ yelebɔ fɛn ye ani lagosi fɛn ye komi Ala ye maa minnu halaki ayiwa Faransi jamana ninnu na minnu taara Alakira ka jajugu bɔ o de la k'a bɔ sisan ko ninnu ni waati ninnu na ayiwa a ko wulilen de tuguni ayiwa maa ninnu kiri minnu kɔni olu kɔni sara ni lahala ninnu na olu kɛra kunangoya kɔni tamasire de ye k'a fɔ minnu y'a kɛ a kɛcogo ɲana a ma ɲa o ye ko wɛrɛ de ye n'o tɛ ni maa min ye nin ɲɛsin Alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'a tacɛnna k'a halaki silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka sewa ni o ye o tuma na halisa ni maa min b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ayiwa silamɛ ka laɲini de ye fɛn k'a sɔrɔ min ka jugu ka tɛmɛ ninnu ta kan ayiwa o fana b'u nɔfɛ fana o tuma na an ko k'a fɔ maa fanba maa caman bɛ yen nɔ olu bɔra a nɔ ma olu ye tɔnɔ sɔrɔ Alakira ka ci la sara sabu o ye ayiwa sira ye n'o tɛ anw ka jamana in an filɛ yɔrɔ min na sisan ani Alakira sallallahu alaihi wasallam a cira yɔrɔ min na o cɛ ka jan dɛ kilomɛtiri ba yirigaw ba 5 ba 6 walima ba 7 siraw n'u cogoyaw ayiwa furancɛ fana e yɛrɛ b'a dɔn o fana ka jan dɛ san 1000 ani san 400 ani kɔ o tuma e yɛrɛ b'a dɔn o fana ka jan nka o bɛɛ lajɛlen na ayiwa Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kow anw ka ɲɛnamaya ka kow bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ o de la o de y'an ka laɲini ye fo n'an dɛsɛra fɛn min na a bɛɛ lajɛlen ka taa komi a ye kow ci cogoya min na de an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ o sira fɛ a ye kow boloda cogoya min na an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a bɛnnen bɛ o de ma fo ni yɔrɔ min n'an dɛsɛra min na o tuma na o kɔrɔ ye k'a fɔ i ye ɲininkali min kɛ alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen bɔra a nɔ ma an bɔra a nɔ ma min na sa n'an b'o sira in kan o laɲini ye min ye mun kosɔn ayiwa a nana kun min kama n'o ye kunnandiya ye an bɛ Ala deli o laɲini in de Ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen ye o sabatili dafali fana an bɛ Ala deli Ala k'o de d'an ma o dafalen o ye jumɛn ye minnu bɛ kɛ a sigiɲɔgɔn ye arijana kɔnɔ Ala k'an fara o jamakulu kan sabu ni miirila o yɛrɛ dama wallahi o yɛrɛ sewa dɔ ye waati dɔ la ayiwa n'i bɛ ayiwa nisɔngoya ko dɔw la i mana miiri nin n'a ɲɔgɔnna ninnu da la a bɛ kɛ sababu ye ayiwa k'i ni lafiya k'a fɔ e ka miiri e kɔni Alakira e m'a ye nka jaa don dɔ bɛ yen nɔ e ɲɛ bɛna da Alakira kan i kunna wololen an bɛ Ala deli Ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o de kama kuma de bɛ na ni kuma ye dɔnnibaga dɔn ko dɔ ko a ma ko arijana a fɔra k'a fɔ a ka di fɛn duman caman bɛ a kɔnɔ min b'a kɔnɔ i t'o dɔ fɔ an ɲɛna k'a sina k'a jaabi k'a fɔ ko Alakira bɛ yen ko Alakira Muhamadu bɛ yen o bɛ arijana kɔnɔ o tuma na e ka kɛ a kɔnɔ k'a fɔ Alakira fana bɛ yen i b'o ye ko kɔni diya kɔni n'i b'o ɲini o y'a dɔ ye quoi o tuma na o ye diya o y'a dan ye o tuma na halisa an bɛ Ala deli maa minnu bɔra a nɔ ma n'an b'o sira in kan ayiwa o kunangoya minnu ye o sira ta ka Ala deli Ala k'an kisi ka bɔ o ma minnu bɔra a nɔ ma o kunnandiya o dafalen fana ka Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an fara o jamakulu de kan fo ka taa se ka kɛ a sigiɲɔgɔn ye arijana so kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya ani jamakulu bɛɛ lajɛlen ye wala Ustaz Muhamad hakili la dɔ fɔra nin aya in na an bɛ se ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ ayiwa an ko an b'a lajɛ de sa halisa sura in kɔnɔna na n'o ye suratul Baqara ye an bɛ suratul Baqara kɔnɔna na duwawu min n'an bɛ se k'o tugu nin na ayiwa an bɛ se ka a babu dayɛlɛ walima ayiwa ka kɔnɛgɛ dɔn a da in na kuma ɲɛbila kɛ ni Ala ye sigi wɛrɛ yira an na walawalali kɛ sabu o duwawu in o mako bɛ walawalali la kosɛbɛ o ye duwawu jumɛn ye duwawu in nana
ayan keme fila ani kelen bakara kɔnɔna na ayan keme fila ani kelen duwawu dɔ nana duwawu n'a fɔra ka ban i b'a ye k'a fɔ jama min bɛ k'an lamɛn min bɛ k'an lajɛ a fanba u delila ka duwawu in fɔ nka waati dɔ la dɔ y'a fɔ a hakili la duwawu in kadɛrɛ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ duwawu in b'o sanfɛ kojugu duwawu jumɛn de don rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar hakili la aw minnu y'a mɛn a bɛɛ lajɛlen delila ka nin duwawu in k'a fɔ walima i y'a amina fɔ yɔrɔ dɔ la i y'a amina fɔ kɛnɛ o tuma nin duwawu in nana kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ yɔrɔ jumɛn suratul baqara aya 201 nka duwawu in fana kisa de bɛ o la o tuma na o kisa in a nana hukumu in kɔnɔna na ka kɔrɔli kɛ ka tara o ban o la inshallahu ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na kuma ni wasa ye kosɛbɛ ni duwawu in kan duwawu in nana aya dɔ kɔnɔna an ye aya dɔ kɔnɔna an ye ayiwa duwawu dɔ b'o kɔnɔ nka duwawu min de don duwawu to k'a jɛ o dafalen tɛ aya min kɔnɔna an ye n'o ye aya 200 Allah subhanahu wa ta'ala a kun bɛ ka hiji kɛnɛ halisa an ma bɔ hiji kɛnɛ la a kun bɛ hiji kɛnɛ de kɔfɛ ayiwa ni maa ye hiji baara kɛ ka na se a laban yɔrɔ ninnu na ka t'u ka ko yira Allah subhanahu wa ta'ala la ayiwa ko yirali sa u b'u ka ko minnu yira ala la maaw ye jamakulu fila ye lahala fila o tuma na aya 200 in lahala dɔ fɔra o la n ko o ye lahala min ye lahala min n'a dafalen tɛ an kan to ma n'o tɛ rabbana فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق jamakulu dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni a fɔra yɔrɔ min na k'a fɔ ayiwa ala bɛ mako dilan o yɔrɔ in na olu kɔni mako bɛɛ lajɛlen dan ye diɲɛ ta in de ye ala diɲɛ in kɔni a mako min na komi hasanatan ni diɲɛ ta fɔra a bɛ fɛn minnu ta an da bɛna se olu ma sabu dɔnnibagaw y'a jate k'a jate nin b'a la nin b'a la nin b'a la nka a bɛɛ lajɛlen de b'a la ɔ n'a tigi taara ni hakilina min ye o bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ nafolo ye o bɛ se ka kɛ hali bolifɛn dɔ a mabɔ ko V4 dɔ la walima a mabɔ ko V8 dɔ la walima fɛn dɔ la o tuma na ale ka laɲini ye o de ye o fana ka ca jama la kosɛbɛ dɛ n'a fɔra k'a fɔ duwawu bɛ jaabi nin yɔrɔ in na ale hakili dan ye fɛn min ye dɔrɔn o y'a ka diɲɛ ko ninnu de ye ayiwa n'a ye maa fana ye a bɛ jigiya k'a fɔ ko ka duwawu bɛ jaabi karamɔgɔ dɔ karamɔgɔ duwawu kɛ an ye i t'a sɔrɔ ale ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye i ka duwawu kɛ a ka diɲɛ ko in de la o tuma na ko olu kɔni ta olu y'a dan diɲɛ de la nka o duwawu in o ye to k'a jɛ minnu y'a kɛ k'a dafa o de fɔra aya 201 na o de ye rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar o tuma na halisa nin ye duwawu belebele de ye ayiwa ko bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ni ala sɔnna inshallahu ɲinifɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ dɔnnibagaw ye min fɔ a la ayiwa maa minnu ka taabolo kɛra nin duwawu in k'a matarafa kana duwawu in lajɛ k'a fɔ ko tuma na foroba de don hali denmisɛnninw b'a dɔn hali minnu bɛ kilasi ayiwa premièrement ni deuxièmement ni madrasa o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nka duwawu min de don a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ o tuma diɲɛ la a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ o tuma halisa ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na an walawalali kɛ nin duwawu in na duwawu min n'an delila k'a fɔ ka caya walima duwawu min hali ni anw yɛrɛ ma kalan an m'a fɔ nka i bɛ taa sɔrɔ an ye amina fɔ a la yɔrɔ dɔ la o la n'a jaabira ka ban ko bɛɛ lajɛlen dilanna ala k'a jaabi an bɛɛ lajɛlen ye o la nin ye bi sigi nin y'o nɔgɔyalen ye ka bɛn waati ma ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na an ni Sunna TV jama an y'o hakili jigin ayiwa kuranɛ duwawu ninnu na kuranɛ nɔrɔ kɛnɛ kan ka ala deli ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye wa sallallahu ala nabina Muhammad. Ola Sunna TV sabanan lajɛlikɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini masaba in fɛ fɛn minnu fɔra ala ka nafalan bɔ ala tila ka tulo kɛ tulo kana jugu hada wa sallallahu ala nabina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا
كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان قد بدد ليل الأوثان